Satini Kumulung Division Committee Katalkam, Kata Kata, Buskang Busu, they have Nahar Mukam Tonica. Guys, Harris Arbosoni Pore 2019 ni Paithago, Kumulung Division Committee ni Conference Mane, Kazamazavo Kono Karone Boro Railway Malalia, Tabu Price Harris Arbosoni Pore, Tini Kumulung IPT Division Committee. Katal Claybor information Claya, Logewa IWFT, Boribedek, Baroni Bahina Division Committee Katal Claya. Our Kumulung Division Committee in IPFT 2009 Nismi IPFT Atayoi, IPFT Tibraleni Andalon, Jordar Maniwa, Tibraleni Andalon Ava, Tibraleni Korang, Saratibrava, Horongi Basa Taniwa, Kumulung Division Committee IPFT Rongni. অনেক অবদান তঙ্গ বরণীয় অনেক কন্ট্রিবিউশন তঙ্গ কাছার মাঝাবো কোনো কারণে বড়রক ভুল বুঝাবুঝি অঙ্গই লামা করলাইখা বা হেদিক সেদিক অংলাইখা তাবো বড়রক তৈসা সাইমানখা যে जों টিব্রালেন্ড সারা এডিশনাল আলাদা রাজ্য ক্লাইমি আসাক চিনি আগামী দিননি জেনারেশন ফানে রকনা जों কোনো দিনের সেফগার্ড ক্লাইমিয়া তাবো সেফগার্ড করিনো আগামী দিনাবো সেফগার্ড তংলা aboni bagai borok tabok tebisya bubok kubai bubok tatal aboni borok saimanai tabok tebisya IPFT borok agebo IPFT ne khlai tongmane kasar majawa kono karone bol buja buji angai lama korolaika tabok tebisya borok tebisya kifili feleka kifili botongo agami dina Kumulung Division abochine Tibraleni andolon ne bagai backbone hunaiman abo Kumulung chine Tibraleni andolono जों 11 दिन रोड ब्लॉक खालायफ्रो नेशनल हाईवे अफ्रोज साया नंगिया खालायो वातिमान जागै थाम्पैवार जागै नेशनल हाईवे अब 11 दिन कन्टिन्यू आंदोलन खालायफ्रो बहायनो Kumulung डिविजन नि प्रत्येकटा परिबारनि बरकनो आरोनिवा IPFT नि रोड ब्लॉकेट मुभमेंट खालायथानिवा थांजाक केबो एनजिओ नि माध्यमे केबो जायजुगुसिनि माध्यमे केबो पलिटिकली अब हायक्लाय पाइथाकनि जराबाबो Dok malibo umahai परिस्थिति अंका पारावा बरक सिक्रिखा जतनो आरो नेने बरमुरा हातायो बा हाताय कतर IPFT नि तिब्रालेनि आंदोलन जतनो सगै बायखा नगर 4 जन सदस्य दंगा 4 जन सदस्य न सगयो 5 जन सदस्य दंगा 5 जन सदस्य न सगयो हरबो तंगो सालाबो तंगो एमन कि पारा पर्यन्त नक पर्यन्त याकार जाक बुरुं बुरुं चिने आंदोलन बरक थांगै लगेर लाई माने अबहाय लाइबुमा तंगो बरक ताइबैसा साइमानै बरक जोंनो रिहनै ini division conference kelaitane wa borok gobind conference hall balai borok chini temehin IPFT ni age tibralena andolon jotono himjak lengjak tibralene bagai jotono sumaijak borong ne makhana nogoi जों teibo balai khena chini jara leader tomera teisa bokha basabo abone bagai শুধু Kumulung division ya sara tibraba प्रत्येकटा jagawono Salbrumno joining bongoi tongo conference bong tongo tini bawara jagaba joining tongo sababok semai tangmane program pai tangka borok joining benar tak tongo joining program final ja kabone bagai tini phai mane sar kojana ajorte tini committee khaja sabok declaration ng yako borong yago committee rong yago ani yago bodita saya ko joining ng tangka nar sai manata kenarok na belai kana hambai maya poro jara tini kok borok bai jara kok tung thumnai ro narok na bahaina belai kana hambai je sangno Sini program fai nara logere fai mane bagai sini program na sarati prabo boron thani bo bubo kubai bubo tatal saba kaham saba hamya abono lokoni kat gorawa tisair nani bagai nara hasigi phane rakna bahaina sini party ne nara na dalai kana hambai